الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. salma lo pour le pira wena ba nere blende ni so to wende wona ke to no zo rapora bi me paso mama no wa mi kam ta wa me ramba la man ta damba il ko to wena salla tilon ko nabi muhammad ne zakram ba la sahabsi la ne do ne wandi ko funa ne tum somse to tanti ndolo dare wena ke fangil pombe mo fa no pour wena baraka nabninga hamane fangil charlesongo ti lebe nam pam taban lite taban da tokle ni wala arzina sifa la arzina ramba ya bramba wona ke hedo pombe ni woni gam tilunda sosra ya sosra pigin soba nda lora ya sosra way tonda goma ne do bisa da tokle nibni si hinande nganke arzina poa l'islam ba zak poa l'islam ba zama po hanan de ke arzina ya andamba talsa ne raka ba soka ti winigi ne biya hadi wa min winigi ti ara talsa nan de nke yum ko be no lo pole ba ma ke ne man yum ko be nu ti la ka ba le ron polo la yum ko be nu ya duni yuma haya la ya dar pusuka la ke da ti ya ka ba le polo ala wona ke fa gilli arzina po le pour mo ha dago me wala adam bi arzaka nan soka yelle alkiyam dare la runda soska ya pigin soba ti mi kam tike lezem sa na sa nakiwa araham pisi la runda ti moyem de kiwa ya rahma yopwe jimaru sani wa rahma yopwe wanda zinigar fagi lafi wala ma alfa sa songo do runda soska nan sosa ya nurul janna alzina menga nura وبياضها لعرزنا من بيلم بما يملا متي أرزنا بوا كيو كبي وينتو كبي بو كيو كبي وكيو هان كبي زيغي توينتو كبي زيغي ناي نمبو ناي ليكا سيكن كابو ناي ليكا لا أرزنا بوا كيو كبي وينتو كبي عدس كبي la kitamti arzina menga woto anura wani ya pilma a kitamta pisa sa yi da winto la kiwu len kitmota hana ngese arzin pok menga biyelamti arzin pok han lik dunika arzin poka huri in pok han lik dunika a pilma na mana wana a pede mana yana ga men ken winto hum pukudin to tan winto hulute telma hulu in poka pede mana ne ma ya soba leki mote winam tintum yele alayhi salatu wassalam tinta tokoni wala arzina wengo arzina ya pelra parce winam non kule da manti de pelra kita hadisi yemte ya ibn abbas de hadisa le zekan to tan winam tintuma ayamti inna allaha خلق الجنة توينام نانا بوي وينام نانا أرزنا بيضاء تيا بيلغا بون هانجي تبقى يا بيلغا ولدان مخلدون كوم نيس مبين ويا بيلا تي أبوي بوروا تيسا يا سانم لو زولي تي أرزنا بيغا مي أرزنا نيرا من راو من يا بيلغا don saka mo wilgam ti jiga fa gil haya pelra bi mana arzina sifa gilli a fagil a kilima wala fagil la vuira ya pelra buyinga te hadith to baati wa inna ahabbul lawn ila allah tila wenam non kule ninga wen non kobra ninga ya bo al bayad ya peli فليلبسه أحياؤكم بيامبي نبني هوفيبا ريكي بيرا غاماني بوين فوتي يني يبوين ينغي بيرا لبا ويني تي ولا كولير با بيرا جيدا نينغري لا يهي تابكو يهي تابا كيتا لمي يلي وكفنوا في موتاكم ريكي بيرا غاميسا
ningi kuramba dira hayin kib hanna mana kasanga waya pela hala sim kudo ya pela la manda parce que winam no wa pela na biya no wa pela yikito winam hunno bum ninga nanzina arsina poa ila bo pela akole re gila na yi pele fo bagete toyib ti hadisa to le bonwa ti winam to mi yele alayhi salatu wassalam ya usama bin zaid di hadisa ayam ti winam to mi yele ya ala ti nam ya sida ton mor ya kala wato ni ti nam ya sida hal mushmirul janna yalla ne be me hanan concentrer ba arsina bi bebe na seba so sen ba arsina bi ne biya fi ni sahab sango ne ba ti sahab sa palikti bumme ti ne biya ba ila fa innal janna la khatara laha ti bang ti arsina patal biligin tay tonon gomna mi ngal gomna mo koy a patal biligin tay hiya wa rabbil kaaba ti arsina yenda a patal biligin tare le wenni al kaaba soba kide biya men wende ti wenni al kaaba soba nurun ti arsina ya nura yatala nura hampinde arsina ya nura hampinde wa rayhana tahtaz la yuno hansayde yuno sayda arsina po be man ya arsina gilla fa ninga wuhudu ning parfiramba halan to onta arsina bu yuhudu wo fa gille parfumé la me fa ninga parfumé ninga parfiramba kiti wonna mi yele khitamuhu miskun ti arsina po ko ma han yu watna yu mbasa fo watna yu mbasa ya miskin yu hiya yuno fudu de yita la baton mo na miskin hiya special la yu yiti na yu mbasa fo gati wa qasrun masidun ti arsina ya itaram hamme ay me wonna menga me pidagam hambe be menen zugiyaji ne qaru damba fo sam gidi fo hayati fo sam be yinga fo ne pogwa fo hanne pogwa fo hambe pogwa mine yinga fo bagete wa naharun muttaridun ti ya konini hu futu di yita ram konini sid konini bihnal konini kozal konini anase mbaham pa boy min tasnim mi ya konini modelle ya konini model ti mi pass ti yenda bebe futukudi hu futuguda bita hu futuguda patar wakati ya de konini hu futuguda yitin zo atwa mi kita hawa zo ten zo tan ya kotese hawa futugudin yita akena ne ya kotese fo bigete kotese me wenna man tumala me ne sanam lawan zuri ti gobla ni fo nya kan yong yuwa ye pot fo ne ngaye ila na sada moti be tabale han yule lobre sanam ma wanzuri ti fo yuwa la fo lekala ti yelo fo yin lo ga bala tabana le bonwa donc konina a futugudam wa samaratun nadiga ti bisa ya mbi ti arsina po ti bis ka be ya kansi la ti bi kas ka be arsina po yi wikiti wena mele qudufuha daniya ti arsina po ti bisa peme ti hanna fasare biya fa wa zullilat qutufuha ti wena men mana arsina ti bisa menga ta fasara ya fara patak dum gusori arsina po ti bi patak dum gusori wili gum tabim ahambi sabada fulu han si saballah talbilagari donc ki mo la wale batara wakati le wala na mate la mamnu'ati la maqtu'atin wala mamnu'a ti batara wakati wadi ajin tibis batara wakati wadi ma ajin poha tibisa ti model kan yi kabe tibis be menti kur har kur hon loge ti sin zin tibis de barite ale kabe ajin poha yi po tonle batara wadi batara wakati kongade hobgete wa zawja hasana jamila
ti arzina poka lemi ya pagab ya poko neba pagab ya poko neba fo bate ni sif paga arzina poka ntokati neba faham to kon tawena am date bum ninge kirata wenna me yala inna ansha'nahunna insha'a ton wenna me nan paga yimiame nguya wenna me ti yang wenna ma wenna man paga maman to mo den ninga ntolo kon tuma la me nan ko adam biga nan ko adam bi hiya l'islam zin dunwa lam nan fabrique kon bezo jari wenna to kon yaka wakat spécial na fabrique pokang hore in poka nan ko ni ninga ki arjina poka fo gati likiti wenna melti obneel ma yida goma nifra arjina pok nifra yemta nifra nimbise nimbeda nifra hange nifra ni ko hiya pela hambe zininga nifra tini hiya pela a pela yida goma a sabal la pebete soka sabal la mbete soka yi sabal ma yida goma ani suuda ni suuda na moden ninga yida goma boy yala bon yawande ni suuda ni suudwa la ni kobda fangile wendam to kon tumalam ti yena ayena arzina pok yena hanna moden ninga yida goma ta hanna gomne sida men ngalen talinga so sida wotu parce que a goma men hanna kien sida men to ya wa boy no ma to patin teliye yin talinga ko kashe la gomne ligi wendam to yeti wendam ne biya mete boy ti ya zawja hasana a gemila ti ya parapia poneba ande biam te ko tonde parapia poneba ti wendam mete ma ya sida parapia poneba la ma minga mwenna minga fabrika ma mwenna minga fabrika wa hulalun kathira la naqatidu hiya wusqu naqatidu hiya wusqu bi mana bizuramba yamna miti rapa minga ninga bizuramba ya siti dunika ande l'islam rawa paningri naqatidu hinta tokone wala gurmete la sende la tublondo la nazoyne rawa paningri wande parat la parto ninga fangili parto ninga gurmete dunika baya salamba wa zuri atendinga tumulondo atendinga sende atendinga nawa atendinga seyakwa atendinga yorwa atendinga tubuwa hiyenzi ni atendinga la rawdenga la alkiyom da rapa mingna ninga gurme tramba rapa na ninga nagatire ning sensi sanam sensi dikito wena blenga harama dunika fa rawa ya haram ni fudfo ninga fo bigate donc wena prepare yinda na la han prepare wa ya wusoko ya wito ko fonni ngene wonde wanyake wonde ni wonde nyake wonde fo begete wona lokko fa gilli wa maqamun fi abadin la ya vimzi himpatar waare la nihayata la vuyi himpatar waare ajmi man hanki ajna poka ya wonna meti khalidina fiha la mikam do wakati ni ko tonda wakati la sabasi gi ton ka pa ambas hadise la wonna msaka lor pole hawate nawa ndik hadisa ambase te wonna msan sakke ita wati baga zine ko to nan ta ko somde wato yo so zine ko to nam yar fa gilli wakat fa papa kan kote te wona dokura arzina ya ila tambawda fo paga fo rawa wuso ni wona ko so bala te wona biyam te ndata biya kosi arzina fa handata wuso ni ko so biyam te wuso ni ko so ni arzina la hana ko fa kosi capital wa genata firdaus wa hana ko bi pudiyenda yura sampale ya katiasi la bela capital la biya nam zakazigi la biya nam bezini nga ya firdaus wa ya ko betibe ya wanto ya atakazigi la beni wona lokudo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.